ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ସେମାନେ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇକି ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି এই ସମୟରେ ଅନୁପମ ବାଗ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର। ସିଷ୍ଟର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଗାଇକି ଆମେ ୱାର୍ସିପ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ସିଏ ଆଗରୁ ବାହାର ରଖିଥିବେ, ଏକ ଗୀତରେ ଆମକୁ ପଢେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ହଁ ଭାବୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରବୀଣା ଆଜ୍ଞା, ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର। ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଚାର୍ଜ ରେ ବସଉଛି, ତେଣୁ କରି। ହଁ ହଁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରେସ୍ ସାର୍। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାର୍। ଏବେ ରେଡି? ଏବେ ରେଡି? ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ସେମିତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ରେଡିରେ ଥିବେ। ଗାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମମାନେ ମନେ ପକାଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିଯିବା। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅଙ୍କିଚନ, ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅଙ୍କିଚନ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ତାଉଦକୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା, ସଲମନକୁ ମୋହଜ୍ଞାନୀ, ଅବ୍ରାମକୁ କଲ ଦୀପିତା, ଏଷ୍ଟରକୁ ମହାରାଣୀ। ତାଉଦକୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା, ସଲମନକୁ ମୋହଜ୍ଞାନୀ, ଅବ୍ରାମକୁ କଲ ଦୀପିତା, ଏଷ୍ଟରକୁ ମହାରାଣୀ। हे ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ, हे ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ,
जपुथिबी तुम नाम भांगी जाइअछि हृदय मोर पापी पड़िछि ମୋ ମନ তুমি প্রভু অনাদি অনন্ত পথ সত্য ও জীবন ভাঙ্গি যাইଅछि হৃদয় মোর পাপ পড়িছি ମୋ মন তুমি প্রভু অনাদি অনন্ত পথ সত্য ও জীবন দিয় প্রভু কঢ়াই পাইবি পরিত্রাণ নিয় প্রভু কঢ়াই পাইবি পরিত্রাণ মন প্রভু মন তীয় ভজিবি তুম চরণে ছাতি তଳେ প্রভু হৃদয় তীয় জপুথিবি তুম নাম জপুথিবি তুম নাম জপুথিবি তুম নাম ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅନୁପମ ବସ୍ ସିଷ୍ଟର ତିଆରି ହେଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେବ? ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଗାଇବି ସ୍ୱର ନଥିଲେ ବି। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା। ଜୟ ଗାଇଥାନ୍ତୁ ପାସରା ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ପାଇଛି ପାସରା ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ପାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଗାଉଥିବି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ପ୍ରେମର ସେଇ ଧାରା ସେଇ ଏକା ମୋ ସାହାରା ପାସରା ସେ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ପାଇଛି ଗଲଗଥା ପରେ ଚରାଇ ଆଜି ବି ସେ ରକ୍ତ ଧାରା ଚାହିଁ ଫେରି ତରେ ଝରୁଛି ପ୍ରେମର ଝରା ଗଲଗଥା ପରେ ଝରାଇ ଆଜି ସିରେ ରକ୍ତ ଧାରା ଚାହିଁ ଦେଖା ଫେରି ଥରେ ଝରୁଛି ପ୍ରେମର ଝରା ଫେରିଆ ତୁ ବରେ
से प्रेम उहाडे प्रसारित बाहुबले फेरिया तू बरे से प्रेम उहाडे प्रसारित बाहुबले पास्तरा से प्रेमकु मु पाइछि मु पाइछि शून्य समाधि कहाई भांगीछि मृत्यु न हुड़ा देखा जिसु संजीविता से का शांति र पथ शून्य समाधि कहाई भांगीछि मृत्यु र पथ देख जिसु संजीविता से एक मुक्ति र पथ प्रेमरे से तते तोलिने बेहते अनंत जीवन देवे प्रेमरे से तते तोलिने बेहते अनंत जीवन देवे पासरा से प्रेमकु मु पाइछि मु पाइछि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरे आत्मा तेरा सन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा सन मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा महान यीशु यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों में तेरी खुशबू महके मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों में तेरी खुशबू महके मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखता तेरी चाहूं तेरी और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरी और यीशु करीब आऊं हालेलुया माइटी खुदा परमेश्वर धन्यवाद 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 पवित्र महान परमेश्वर तुम्हारे धन्यवाद करुची
प्रशंसा करुची गौरव करुची हालेलुया 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 पवित्र पवित्र अति महान उच्च पवित्र महान परमेश्वर तुम्हें दया कल कृपा कल अनुग्रह कल दया कल बोली तुम्हारी महिमा करुची पवित्र अति महान परमेश्वर ओ राजा राजा मानक राजा पवित्र अति महान परमेश्वर राजा प्रभु प्राप्त काल ए पर्यंत तुम्हें आमनकर संगरे रहिल पवित्र महान परमेश्वर तुम्हार पाद तले बसी तुम्हारी आराधना उपासना करने तुम्हें आमको सुजोग देल बोली धन्यवाद धन्यवाद जगत प्रभु आज भ्रष्ट हो जाउची जेतेबेले आमे न्यूज देखुचु 5 वर्षर छुआ को मध्य लोक माने छाड़ू नाहांती प्रभु वृद्ध अवस्थार लोक माने को मध्य छाड़ू नाहांती प्रभु से माने अन्य अत्याचार करू अछंती हे पवित्र महान परमेश्वर पालक प्रचारक माने किपरि भावरे जाई से माने वाक्य परिवेषण करिवे प्रभु आज शोचनीय अवस्था हे जाईची विभिन्न स्थान मानकरे मारी दउछंती प्रभु से मानको मुखरे प्रभु गोबर खोई दउछंती बांधी दउछंती हे पवित्र महान परमेश्वर आमे तुमठारे आमे नित्य प्रार्थना करूछु बोझर सहित आमे निवेदन करूछु प्रभु तुमरी लोक मानकु तुमे उद्धार कर बाइबिल पढ़ी दउछंती चर्च गृह भांगी दउछंती लोक मानकु प्रभु घर तोड़ी दउछंती कहीं ए सब होछि आमे जानि पारुनु निश्चिंत प्रकार प्रभु तुमरी योजना अन्य अटे हे पवित्र महान परमेश्वर देश देश विरुद्ध रे युद्ध मंडली मानकर युद्ध परिवार मानकर युद्ध भाई भाई भितर युद्ध प्रभु अनेक अन्य अत्याचार जगत मध्य भ्रष्टाचार सब चली जाइछि पिता प्रभु आमे प्रार्थना करूछु विनती करूछु बोझर सहित निवेदन करूछु प्रभु ए सब न हो प्रभु तुमरी आशीर्वाद जे अति सन्निकट हे पिता परमेश्वर प्रत्येक आत्मा जानू प्रभु तुम्हें आमान को बोझ देइछ प्रभु जाओ शिष्य गठन कर बोली तुम्हारे वाक्य तुम्हें कथा कहीच आमे प्रभु प्रार्थना कले आराधना कले किछि लाभ नै जुम रे जदि आमे वाक्य परिवेषण कले किछि लाभ नै मंडली रे वाक्य परिवेषण कले आमे तमर किछि लाभ नै जदि आमे प्रभु अन्य स्थान मानकु जाई सत्यर वाक्य देबु प्रभु सत्य परित्राणर वाक्य देबु ताहले हे पारे लोक माने उद्धार पाइबे प्रभु एपरि गाँव अछि यीशु नाम जानि नाहंती राजा जेते बेले आमे अन्य गाँव मानकु जाऊ प्रचार करिबा पय किए से यीशु बोली कहंती हे पिता आज मध्य लोक माने प्रभु से अंधकार रे अछंती प्रभु तुमे से मानकु यीशु नाम सुनाओ बोली तुमरी पालक प्रचारक मानकु तुमे नियोजित करिछ प्रभु से मानकु तुमे पठाओ जो जो स्थान मानकरे तुमरी परित्राण जानि नाहंती मुक्ति जानि नाहंती पापरे परिपूर्ण पापरे लीन हे जाइछंती पिता से स्थान मानक पई आमे प्रार्थना करूछु प्रत्येक जानू प्रत्येक आत्मा तुम ठारे प्रभु यीशु नाम बोली जानंतु बोली प्रार्थना करूछु आमे जानि जानि प्रभु झुंटी पडुछु अबाध्य होछु प्रभु मिछ माया संसार रे बुडी जाउछि राजा जेपरि आमे से सब न करिबु तुमे स्वप्न द्वारा दर्शन द्वारा तुमे कथा कह प्रभु दिन थिला एक्सीडेंट कोन केही जानि पारु नथिले किंतु आज गाड़ी तले लोक माने चापी हे जाउछंती प्रभु प्लेन गुड़ा को स्क्रैच होची ट्रेन गुड़ा को एक्सीडेंट होची बड़ बड़ गाड़ी टू व्हीलर साइकिल लोक चली चली मध्य एक्सीडेंट होचंती तथापि मध्य प्रभु जानि पारु नाहंती लोक माने गच्छ को पूजा करूछंती पहाड़ को पूजा करूछंती प्रभु गोटे पत्थर को पूजा करूछंती जहा पाखरे कि किछि नाही सत्य नाही से विषय को से माने पूजा करूछंती केबे से माने फेरिबे राजा आमे आज बोझर सहित प्रार्थना करूछु से मंदिर रो पूजार को मानको प्रभु तुमे परिवर्तन प्रभु विजातीय मानको तुमे परिवर्तन कर प्रभु परिवर्तन हे प्रभु तुम पाख को आसंत बोले मु प्रार्थना करूची पिता मोर एका प्रार्थना नुहे समस्त क्रिश्चियन लोक माने जो माने ख्रीष्ट को जानी छंती प्रत्येक ए बोझ सहित प्रार्थना करंतु जेमिति प्रत्येक आत्मा विनष्ट न होई प्रभु स्वर्ग रे गृहीत हबो आज नरक शून्य हबो बोली ए प्रार्थना में तुम चरण तले करूछु प्रत्येक प्रार्थना तुमे सुनिछ उत्तर देइछ राजा धन्यवाद दे तुमरी पुत्र यीशु का नाम रे मागुछि आमेन 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 धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद आ समय कि असमय आम प्राचीर सदृश दी भौणी थिले जे कि प्रवीणा मल्लिक आ अनुपमा बाग सिस्टर मो विशेष विशेष धन्यवाद दिए मैंने जे जो समय जहाँ को दि जाइथिला तांकर असुविधा हला को
ଧଡ଼କିନା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର। ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇ ବୁଲୁଛି, ସ୍ୱର ତ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଗାଇଦେବି। ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳି ଉଠାଇ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳି ଉଠାଇ, ଦୁଃଖ ତରଙ୍ଗ ଯେ ସନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖର ସଂସାର ମାନବ ଶରୀରେ, ଦୁଃଖର ସଂସାରେ ମାନବ ଶରୀରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାୟା ସମ ଅପାର କଷଣ, ଦୁଃଖାଦି ମରଣ, ଅପାର କଷଣ ଦୁଃଖାଦି ମରଣ, ଲାଗିଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳି ଉଠାଇ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳି ଉଠାଇ, ଦୁଃଖ ତରଙ୍ଗ ଯେ ସନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ମୋର ନାହିଁ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କର୍ମ, ମୋର ନାହିଁ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କର୍ମ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୀନ, ମୋ ଦୁର୍ବଳ ପଣ ଦେଖି ସୟତାନ, ମୋ ଦୁର୍ବଳ ପଣ ଦେଖି ସୟତାନ, ସହଜେ ନାଶଇ ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳି ଉଠାଇ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳି ଉଠାଇ, ଦୁଃଖ ତରଙ୍ଗ ଯେ ସନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ, ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ସୁଖ ଦିଅ ମୋର ମନେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ସମୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ସିପ କରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଡ଼େଇ ନେଇଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୂଜ୍ୟ ପିତା, ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ରାଜା, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା, ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଦୁଇ ଦାସୀଙ୍କୁ, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ରାଜା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛ
प्रभु तुम उपस्थिति मध्य कढ़ाई आनी राजा अनुपम बाग सिस्टर को हम प्रवीणा मलिक सिस्टर को परिचय आज्ञा तुम हस्तर दौर बहुल भाव में तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर आगामी दिन मान कर प्रभु और राजा का तुम्हें उत्तम भाव में प्रभु नूतन स्वर मध्य दियो अनेक स्थान उद्योगी सहित तुम निमंते व्यवहार हूँ तुमको गौरव करते बोली प्रार्थना कर राजा परिवार जीवन प्रभु निमंते तुमको धन्यवाद होची राजा प्रेमिक परमेश्वर प्रभु तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर कर्ममय जीवन पारिवारिक जीवन तुम आशीर्वाद कर मंगलमय परमेश्वर जिते जन उपस्थित रही प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर तुम दास प्रभु विशेष प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रातः समय उठी प्रत्येक दिन प्रभु परिचालन दायित्व नियंती प्रभु और राजा निद्रा त्याग करती जो मन देच से धन्यवाद दूचे प्रभु और जीवन दे तुमको गौरव करुच्ची राजा प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह कर आज समय आज दिवस सुंदर सहभागिता पाई तुम से महत नाम को धन्यवाद समस्त गौरव समस्त महिमा तुम्हें पाओ प्रार्थना शुणियछ धन्यवाद दे प्रेम प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करुच्ची आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना कले वर्तमान आमर वाक्यर समय आउ प्रभु को धन्यवाद दिए आम मान मध्य प्रभु को दास उपस्थित अच्छी आई समय आपण मैंने समस्ते प्राय उणाधिक जानी कि नहीं कि मुझे कही पारि नहीं से जूम को जोग दियंती एवं वाक्य परिवेषण भी करती प्रभु ताकू से प्रकार अनुग्रह एवं आशीर्वाद कर निमंते व्यवहार कर प्रकार दासों को आम पाइचु आते देखली ना दीटा सोलोमन आ कुलदीप मु दीटा ना को प्रभु सोलोमन को जमी ज्ञान देते प्रभु से प्रकार ज्ञान देके कढ़ते प्रार्थना करी आ कुलदीप जिते देखली से आम परिवार से गोटे कुलदीप व्यवहार हूँ मुझे दुईटा प्रार्थना करी आज प्रभु से प्रकार व्यवहार करेंगे तेणु मुझे प्रभु जीशु नाम आह्वान करे से सम्मुख को आसबे एवं वाक्य दे आम को कथा कहे आज्ञा नमस्कार सोमन कुलदीप आज्ञा नमस्कार प्रभु जीशु कृष्ण मधुमय नाम रे समस्त ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार आशा करुछि आपण समस्ते भलरे अछन्ते आमेन प्रभु को गौरव हो आसो माने प्रभात समय रे परमेश्वर बाणी शुणी जिबा जेतु वाक्य रे जीवन अछि आ वाक्य केबे हेले शक्तिहीन हबो नाही तबे मो वाक्य कहवा पूर्व धन्यवाद देवा पई चाहूछि रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को आके मते सुजोग देले वाक्य प्रचार करने निमंते उपस्थित समस्त प्रभुंकर दास मान को मोर अंतर सहित समस्त को पुनर्बार नमस्कार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसो मो प्रिय माने हम माने आज वाक्य निमंते हम माने गोटे वाक्य पढ़िबा माथ्यू 17 तार 19 और 20 माथ्यू 17 तार 19 और 20 ए उत्तरे शिष्य माने गोपन रे जीशुंक निकट को आसी कहिले आम्भे माने काहेकि ताहाकू छड़ाई पारिलु नाही जीशु सेमानकू कहिले तुम मानकर अल्प विश्वास सकाशे कारण मु तुम मानकू सत्य कहूची जदि गोटे सोरिष दाना परी तुम मानकर विश्वास थाए ताहा हेले ए पर्वत को एठारू सेठाकू घुंची जा बोली कहिले ताहा घुंची जीव आ किछि ही तुम मानकर असाध्य हेब नाही आमेन आमेन हालेलुया मो प्रिय माने आजिरो प्रसंग रहिबो छोट विश्वास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया छोट विश्वास आउ जेमिति कि आजिरो हमने देखुछु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से छोट विश्वास भी रियल थिबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इट शुड बी रियल तबे मो प्रिय माने एटा मन देखुछु जे शिष्य माने गोटे भूत छड़ेई पारले ना सेमानकर फेथ एक्टिवेट
ହେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପର୍ବତକୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଗୁଞ୍ଛି ଯା ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଗୁଞ୍ଛିଯିବ, ଆଉ କିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସୋରିଷ ଦାନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଦାନା ଅଟେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ ଧମାକା କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଛୋଟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ, ରିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଖି ପାରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ମିରାକଲ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ, ରିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଇଭେନ ଲିଟଲ ଫେଥ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଦେବା, ତାହେଲେ ବଡ ଧମାକା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳକୁ ଦେବା, କି ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ଏଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏବଂ ଆମମାନେ କଣ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ବଡ ମିରାକଲ କୁ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜି ଏଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ସାଇଜ ଅଫ ଫେଥ୍ but the object of faith. Praise the Lord. କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ମାଇନେ ରଖୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେ ରିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ମାଇନେ ରଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି କି? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାପକକୁ ମାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ କେତେ ଦୂର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି? ହଁ, ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥିତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ମିଳିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ କରୁଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବ୍ରି 11:6 ଲେଖାଯାଏ, କି ଜଣ ପଢିବେ? ଏବ୍ରି 11:6, ହିବ୍ରୁ 11:6। କି ଜଣ ପଢିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ, ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏମିତି କାମ କରିନଥାଏ ଯେହେତୁ ତାହା ବଡ ଅଟେ, ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। The faith can do anything for you. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥାଏ। ଲିଟଲ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଅ ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ fails. ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି
कि छोट विश्वास बड़ समस्या को हुए तो बेले बेले कौन कर दे थाए फेल कर दे थाए मात्र लिटिल फेथ इन द बिग गॉड बिग प्रॉब्लम बोली कहली बड़ समस्या बोली कहली बड़ परमेश्वर बोली कहली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो मो प्रिय माने लिटिल फेथ इन अ बिग प्रॉब्लम मे फेल विफल हो सफल हेब नहीं मात्र से छोट विश्वास बड़ परमेश्वर हस्ତରେ बड़ मिरेकल को प्रोड्यूस कर परिबो बा उत्पन्न कर परिबो हालेलुया मो प्रिय माने हालेलुया मु कहबा पे चाहूची आमे केते लेवल रो फेथ रो छु ता मायने रखु नाही मात्र काहा ठारे विश्वास करूछु ताहा मायने रखुछि हालेलुया अनेक लोकंको उपरे विश्वास करते रक्त मांस उपरे विश्वास करते किए तो पावर उपरे विश्वास करे ए जगतर पावर ए जगतर आउ पॉलिटिकल पावर ए जगतर मनी पावर ए जगतर धन दौलतर पावर ए जगतर अनेक प्रकार पावर अछि से मान को ऊपर से माने भरोसा करंती मो पाखरे एमिति अछि मु कोन करबी नाही कि मोर देह आज खराब अछि मो पाखरे एतकी पैसा अछि मु कोन वाइजाक जाई परबी नाही कि मु कोन भेलोर जाई परबी नाही कि मु कोन हमको जगह को जाई परबी नाही कि मु कोन सेई एम्स हॉस्पिटल को जाई परबी नाही कि मो प्रिय माने से मानकर धन उपरे से मानकर पैसा पत्र उपरे से मानकर थिबा घर बाड़ी उपरे से माने विश्वास करंती मात्र मो प्रिय माने जो माने सदा प्रभुଙ୍କ उपरे विश्वास करंती नाही से माने वास्तव विश्वासी नहंती मो प्रिय माने हालेलुया मु कहबा पे चाहूची हां मो प्रिय माने हम माने हॉस्पिटल जाउछु विभिन्न जगह को जाउछु किंतु हमर भरोसा प्रथमे प्रभुଙ୍କ उपरे रहबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो प्रिय माने हम माने सब सरला परे डॉक्टर माने भी एमती कहंती कि प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करो सब सरला परे प्रभुଙ୍କ ठारे जाउछु किंतु दैट्स रॉन्ग हमने प्रथमे प्रभुଙ୍କ पाकु जिवार अछि बिफोर द डॉक्टर बिफोर द मेडिकल पूर्वरु डॉक्टर पूर्वरु कौन सी प्रकार समाधान पूर्वरु जागतिक समाधान पूर्वरु हम माने परमेश्वर को पाखकु जिबाकु पड़िबो मो प्रिय माने हालेलुया हमें केते लेवल रो फेथ रो छु केते लेवल रो विश्वास आज हमर जीवन रो छी हमर विश्वास केते स्तर रो छी ता मायने रखु नै मात्र कहा ऊपर विश्वास करू छु ता मायने रखो छी मो प्रिय माने पॉइंट नंबर 2 हमने देखि जिबा द्वितीय नंबर पॉइंट मस्टर्ड सीड गोटे सरिष दाना कौन ता गोटे जीवंत एवं जहा बढ़ी थाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया छोट सरिष दानार एते ताकत अछि जेतल को माटी रे पड़ी जिवो माटी रे हिट हे जिवो ता कोन हबो मो प्रिय माने ताहा बढ़ीबा को लागिवो छोट सरिष दाना रे जीवन अछि प्रेज द लॉर्ड हमने भाबुछु ए सरिष दाना कौन हेबो किंतु सेई सरिष दाना छोट सरिष दाना रे जीवन अछि मो प्रिय माने ता मृत नुहे ता एकाकी नुहे जदि माटी रे पड़िबो ताहा गजा हे उठिबो मो प्रिय माने हालेलुया माथ्यू 13 तार 31 और 32 के जन पढ़िबे माथ्यू 13 तार 31 और 32 13 31 एंड 32 ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ कौन ପୁତ୍ର माथ्यू ବିରୁଦ୍ଧରେ माथ्यू 13 31 और 32 ସରି ଆଜ୍ଞା ସରି 13 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ ସେଇଆ ତ हाँ ସ୍ୱର୍ଗ हाँ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଲା ଆଉ ତାହା ତ ସବୁ ବୀଜ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାତ୍ର ତାହା ବଢିଲେ ସବୁ ଶାଖ ଠାରୁ ବଡ ହୋଇ ଏପରି ଗଛ ହୁଏ ଯେ ଆକାଶର ଚଢେଇ ମାନେ ଆସି ତାହାର ଡାଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆମେନ୍ मो प्रिय माने सरिष दाना को अंडर एस्टिमेट करिवार भूल माने करबा नहीं
ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସୋରିଷ ଦାନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ସୋରିଷ ଦାନା ସେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୋରିଷ ଦାନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲିକିରି କହୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣିଲା। ସେ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ଅଟେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୁଣୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ ବୁଣୁଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟେନସନ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ପଳଉଛୁ। ମୁଁ ବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟେନସନ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ୱରିଡ ଆଉ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବି, କେମିତି କରିବି, କୋଉଠି ଯିବି, କାହାକୁ କହିବି, କାହାକୁ ମାଗିବି, କଣ କରିବି, ନୁହେଁ କି? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଟେନସନ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ଟେନସନ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନରେ କେଡେ ବଡ ଧମାକା ବା ମିରାକଲ ଆଣିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବୁଣୁଅଛୁ, କେମିତି ବୁଣୁଅଛୁ, ତାହା ମାଇନେ ରଖୁଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆମେ ବୁଣିବା ନାହିଁ। ତାର ମାନେ କଣ? ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଜାଣି ଶୁଣ, ଆମେ କଣ ମେଡିଟେଟ କରୁଛୁ? ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ଅଟେ? ଆମେ ରୋଗ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଓହୋ ଏମିତି କି, ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ ହାର୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଜାଗ ଯିବାକୁ ପଡୁ। ଓ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପିଭି ରାବଣା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଅମୁକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସମୁକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଗୁଗୁଲକୁ ପଚାରୁଛୁ। ଆଜି ଗୁଗୁଲର ଜମାନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, କଣ ନା ଏମିତି, କଣ ନା ସେମିତି। ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦାବା ଦଉଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏଟା କଣ ରେ ବାପା, ଏଟା କେମିତି, ଏଟା ଏମିତି, ଏଟା ସେମିତି, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହୁଁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର, ତା ମାନେ କରୁନୁ। କଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ପର୍ବତକୁ କୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କୁହ ବୋଲିକିରି କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନେ ପର୍ବତକୁ କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କହିବାର ନାହିଁ। ନ ନ ନ, ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ତୁମେ କୁହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତକୁ କୁହ। ସେ ପର୍ବତ କଣ ଅଟେ? ସେ ପର୍ବତ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଲୁଜ ପଏଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଫଳର କଥା କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ତଳେ ପକଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପର୍ବତକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପର୍ବତ ହଉ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିବି, ଆଉ ତା ସବୁବେଳେ ଉପାଡା ହେଇକିରି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛୁ, ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆଇଲା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିଡନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ in the name of Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ମୋ ନିମନ୍ତେ? ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି କଣ କହୁଛି? Who I am in Christ Jesus. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ।
ता कदापि शक्तिहीन हेब नाही, ता कदापि तले पड़िब नाही। किंतु मु मोर एटीट्यूड द्वारा, मोर विश्वास द्वारा बेले बेले ईश्वर वाक्य को मु तले पकेला परि काम करूछि। आज यीशुଙ୍କ नाम रे मु कहबा पई चाहूछि, आपनकर पर्वत कोन अटे? प्रभु कहले सोरिष दाना परे। हालेलुया। 32 रे लेखा है 13 रो 32 रे, ताहा तो सबु बीज ठारु क्षुद्र। कौन तुमे, कौन मु? हाँ मु से सोरिष दाना परि क्षुद्र हेले हेबी। हालेलुया। मात्र मोर रियल विश्वास थिबो, छोटो विश्वास मात्र रियल विश्वास। हालेलुया। मात्र ता बढ़ी सबु शाक ठारू बड़ होई एपरी गछ हुए जे आकाश रो चढ़ई माने आसी तार डेणारे बास करंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मो प्रिय माने, सरिष दाना कोन? सरिष दाना गोटे छोटो दाना, सरिष दाना गोटे साधारण दाना, सरिष दाना गोटे जीवित दाना। When faith is alive, praise the Lord, hallelujah, जेतोलको मो प्रिय माने सेई सरिष दाना जदि जीवित अछि ताले बड़ काम हबो, बड़ गछ हबो, चढ़ई माने आसी बास करिवे। सेतपा मो प्रिय माने हम मानकर विश्वास आजि केमिति अछि? सेई सरिष दाना कोन हबो? बढ़िबो। सेई सरिष दाना कोन हबो? एक्सपैंड हबो, प्रसारित हेबो। सेई सरिष दाना कोन करिबो? रिजल्ट प्रोड्यूस करिबो। सेरा कोन करिबो? उत्तर आनि देबो। हालेलुया। आम जीवन पई सेई सरिष दाना उत्तर आनि देबो। सेई सरिष दाना पर हेई नथिबो, किंतु ताहा बढ़िबो। मो प्रिय माने, जदि सेई सरिष दाना आमे अन्य एक जगह पकई दबा, समस्या रे पकई दबा, मु जेंति कहली बड़ प्रॉब्लम रे पकई दबा, केमिति पकई दबा? बड़ प्रॉब्लम ऊपर विश्वास करिबा द्वारा। हां आज्ञा मु विश्वास करूची, आधुनिक जुगर कंप्यूटर कहि देला आज्ञा कि मोर शरीर एंती अछि, आज्ञा मोर परिस्थिति कहि देला आज्ञा मोर भविष्य तो कोन अछि। मु जानि देली आज्ञा आजिरो नकारात्मक कथा कालीर विजय को बंद कर दबो। माउथर कहूची, आजिरो नकारात्मक कथा कालीर विक्ट्री बा विजय को कट अप कर दबो। सेति पई कालीर जदि विजय पाइबा पई चाहुसंती, आजि सकारात्मक कथा कहबा पई सिखंतु। काईना सरिष दाना मरि नाही, सरिष दाना बंचिछि एवं मु बड़ प्रॉब्लम ऊपर पकईबि नाही, मात्र मु बड़ परमेश्वर ऊपर पकईबि। मोर परमेश्वर से ग्रेट और बड़ अटंती। हालेलुया। Even a small faith when planted in God's word cannot remain small. जेतोलको गोटे छोटो विश्वास जदि परमेश्वरंकर बड़ वाक्य ऊपर पड़ी थाए, ता केबे छोटो हे रही न थाए। प्रेज लॉर्ड। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, miracles begins when we act on a little faith. Praise the Lord. केतेबेल को आश्चर्य कार्य हेताय, हमने कांदु थाउ, प्रभु जगई दियो, मिरेकल गोटे हो हे जाओ प्रभु, कोन हेले गोटे करो, हम घरे अशांति होउची, कोन हेले गोटे करो प्रभु, किछि बढी पारु नै, हेई पारु नै। मो प्रिय माने मु कहबा पे चाहूची, हालेलुया। माथ्यू 14 तार 29 भौणी, माथ्यू 14 तार 29, 14:29। यीशु कहिले आस, सेथिरे पितर नौकारू ओह्लेई जल उपरे चली यीशुଙ୍କ निकटକୁ गले। मात्र से पवन देखी भय कले, पुणी बुड़ी जाऊ जाऊ चित्कार करी कहिले, हे गुरु मते रक्षा करंतु। यीशु सेई खणी हाथ हालेलुया। बढाई ताकू कहिले, हे अविश्वासी काहेकि संदेह कल। आमेन। हालेलुया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एडी वाले शिक्षण विषय माने देखिबा, little faith when we act. Praise the Lord. Hallelujah. Miracle begins when we act. Act रो अर्थ कोन? कार्य। Praise the Lord. Hallelujah. मो प्रिय माने बेले बेले विश्वास हमन को जीवन विश्वास लोक माने देखिले टिके माने एमिति भाबंती, ए पागल होई गेला ना कोन? काई ना विश्वास कार्य सहित साधित होता है। Praise the Lord. विश्वास
କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଫେଲ୍ ଅଟେ, ବିଫଳ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟ। ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର, ମୋଠୁ ବହୁତ ସିନିୟର, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଆକ୍ଟ କରିବି ବୋଲିକିରି ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବୁଝିଲେ କି ପ୍ରମୋଦ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଯେ ସ୍କୁଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଅଛି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ସ୍କୁଟି କଣ ବୋଲି କଲେ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର ସ୍କୁଟି ତୁମେ ଯୋଗେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଅମୁକ କମ୍ପାନୀର ମାନେ ହିରୋ କମ୍ପାନୀର ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର ସ୍କୁଟି ତୁମେ ଯୋଗେଇଛ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ଭଡା ଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ସ୍କୁଟିକୁ ରଖିଲା ପରେ, ସ୍କୁଟିକୁ କାଢିଲା ପରେ, ସ୍କୁଟିକୁ ବୁଲେଇଲା ପରେ, ସ୍କୁଟିକୁ ନେଲା ପରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଉଣୀ ଦେଖିଲେ, ଭଉଣୀ ଦେଖି ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଲ ନା କଣ? ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ନା 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 ସ୍କୁଟି କାଢୁଛି ମୁଁ। ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ନା ନା ସ୍କୁଟି ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, ଏବେ ଯିବି। ଏମିତି ଆକ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ମା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆମ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଯେତେବେଳକୁ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆକ୍ଟରେ ଲଗେଇଦବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଦବ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ କହିଲି, ଭଉଣୀ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତମେ ଛୁଆ ନାହିଁ ନା ତୁମକୁ? ତମେ ଛୁଆ ଅଛି, ଛୁଆକୁ ଖେଳେଇଲା ପରି କର। ତା ନାଁ ଧରି ତାକୁ ଡାକ, ତା ନାଁ ଧରି ତାକୁ ଡାକ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇ ଡାକ, ତାକୁ ଖେଳିବାର ଦେଖ, ତାକୁ ତୁମେ ହାତରେ ଖେଳେଇବାର ଦେଖ, ତା ସହିତ ମାନେ ତାକୁ ଗେଲ କରିଲା ପରି ଦେଖ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାହା ସତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ହଉନଥିଲା, କିଛି ପିଲାମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ସେମିତି କଲେ। ହୁଏତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାଗଳି ବୋଲି କହିବେ, ପାଗଳା ବୋଲି କହିବେ। ତ କଣ ହେଇଛି? ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗାଡି ରଖିଲା ପରି, ଗାଡି କାଢିଲା ପରି, ଗାଡିରେ ଗଲା ପରି ସବୁବେଳେ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଫୋନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଘରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିକିରି ଅମୁକ ସୋରୁମ କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା କଣ କାମ ଅଛି? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡି କାଢିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପଳେଇଲେ, ସେ ସୋରୁମ କୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେ ସୋରୁମ ରେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଡି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ସ୍କୁଟି ନେବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଲର ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତ ଫେଭରାଇଟ ସ୍କୁଟି ତାଙ୍କର ଗ୍ରେ କଲର। ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ଗ୍ରେ କଲର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବୁ ବୋଲେ, ଏ ଗ୍ରେ କଲର ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ହଁ କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ତେବେ ଚାବି ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। ଚାବି ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଧରିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଧା ଚଲେଇକିରି ତୁମର ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ବାବୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କଣ ପାଇଁ ଶୋଇପାରୁନ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଦେବୁ ନାହିଁ କି? ଆଉ ତୁମକୁ ଆଗ ମତେ ଦେଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଡାକ, ଆଉ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହ, ଆଉ ଚାବି ଦେଇକିରି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ଘରେ କାଗଜ ପତ୍ର ପଳେଇ ଆଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସ୍କୁଟି ଧରିକିରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇକିରି ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟ କରିବା ବିଶ୍ୱାସରେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ ରିଜଲ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆମେ ପାଗଳ ନହୁ। we are not mad people, we are the people of God। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର ରିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳକୁ କରିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମର ହାର୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଉ, ତୁମର କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଥାଉ, ତୁମର ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଥାଉ, ପାଣି ଜମି ଥାଉ, ତୁମର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ବିପି ଇସ୍ୟୁ ଥାଉ, ସୁଗାର ଇସ୍ୟୁ ଥାଉ, ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନର୍ମାଲ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ।
मु गोटे नामधारी विश्वासी नुहे मु महान परमेश्वर आराधना करबा पर विश्वासी अटे गोटे बड़ विश्वासी अटे जे कि परमेश्वर को विश्वास करबा पई कोनोसी विषय मु उड़ा पड़ी नाही हालेलुया आज मोर परिस्थिति मते न डराओ आज मोर हालत मते न डराओ आज मोर टंका पैसा अभाव मते न डराओ आज पिलानको भविष्य मते न डराओ कारण मोर विश्वास कहा ऊपर अछि त मु जानि छी आज छाती रे हाथ रखी मु कहबी जे मोर यीशु जीवित अटंती हालेलुया इट्स नॉट अ फेक बाइबल एटा गोटे फेक धर्मशास्त्र नुहे ए धर्मशास्त्र अनेक भाषार तर्जमा कराइछि अनेक भाषार बिक्री होइछि अनेक लोक विश्वास करूछन्ति अनेक लोक पढ़िकरी सुधरी जाइछन्ति ताहा एहा अटे मो प्रिय माने आज हमने कहा उपरे सरिष दाना पर विश्वास रखिछु जेतल पितर को कुआ गला से कहिले आस हालेलुया पितर कहले मते भी पानी ऊपर चलिबाकू दियो प्रभु यीशु कहले आस एवं बिना क्वेश्चन रे हालेलुया सेठी अनेक विश्वासी माने भी थिले कार भितरे एते साहस आइला नाही कार भितरे एते गर्ज आइला नाही मो प्रिय माने पितर आसो बोलो बोलो से गोड़ काढ़ी देले मो प्रिय माने दैट इज कॉल्ड फेथ हालेलुया मो प्रिय माने से गोड़ काढ़ी देले से आउ किसी देखिले नाही एति पूर्वरु शिष्य माने कहले ए तो भूत काइना से माने मिरेकल देखि नथिले से माने यीशु को से प्रकार करिवार देखि नथिले पानी ऊपर भी के चलेबो की आज्ञा एटा कोन संभव की आज्ञा किंतु मोर यीशु चलेले आज्ञा मोर यीशु चलेले मध्य आज्ञा हालेलुया मो प्रिय माने आश्चर्य कथा असंभव विषय भी हम पई संभव हबो हालेलुया प्रभु से कार्य हम पई करिवे हालेलुया मो प्रिय माने गोटे दिन रो कथा मु यूथ मीटिंग पई जिबार थिला एमिति मुसलधार वर्षा होतला मु आ बहुत माने जोगिली आराधना सरी जीवनी मोर वाक्य समय आसिलानी मु केमिति करबी प्रभु बहुत माने वर्षा होची मोर पास्टर कॉटेज रु मु बेडरूम रे थाई प्रार्थना करूची आ पवित्र आत्मा कहले कोन पानी पाग ऊपर तते अधिकार मिले नै कि बाबू मु कहले हां मिले छी मु बेडरूम रो झरका रे कहली रे वर्षा बंद है पुनी चाली गिरी बैग ओले गिरी चाली गिरी ड्राइंग रूम रो मोर मेन को बाट खुलिली वर्षा बंद हालेलुया मो प्रभु को धन्यवाद देली हालेलुया मो प्रिय माने पितर बिना प्रश्न रे बिना संकुचित रे से गोड़ काढ़िले एवं चलिबा को लगिले मो प्रिय माने आ से जेतल को चालीगरी जाउ अछंती से पानी ऊपर चलिले तापर स्टोरी हमें जानिछु से तूफान को देखि डरी गले बुढ़िया को लगिले आ पुनर्बार प्रभु तंको उठेले मो प्रिय माने पीटर डिडंट हैव परफेक्ट फेथ ताको पगरे गोटे परफेक्ट फेथ नथला ही हैड अ ओबीडिएंट फेथ की फेथ आज्ञाकारी विश्वास प्रभु कहले आस ये चलले प्रभु आज हमको कहउछंती आस हमें जाउनु प्रभु जो कहउछंती कर हमें करूनु असंभव प्रभु हेबो की हेबो प्रभु बार बार कहउछंती कर 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 मते प्रभु बार बार कहले ए परिवार बहुत कांदुछंती विजातीय परिवार से झियो मरी जाइछि जाओ ताको प्रार्थना करी उठाओ मो डरली नाही प्रभु हेई परिबो नाही उठिबो कि प्रभु जदि न उठिले मो माडो खाई जीवी प्रभु मो बहुत थर प्रभुंकर कथा को आज्ञा को पालन करी नाही ओबीडियंस फेथ पितरंकर परफेक्ट फेथ नथिला किंतु ओबीडियंट फेथ थिला काइना पितर शिष्य मानक सहित से मध्य ए तो भूतर स्टोरी रे डरी जाइथिले किंतु यीशु को पचारले जदि तमे ताले मते आज्ञा करो आसे कहले आसो आ ये आइले हमको जेतल कहउछंती कर आमे करिबा आसो आमे जीवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मो प्रिय माने मु कहबा पई चाहूची ध्यान देकी सुनंतु हालेलुया ही हैड ओबीडिएंट फेथ फेथ दैट स्टेप्स आउट विश्वास एमिते गोटे विश्वास जोडे की पाद आगो को बढ़ेइबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पाद आगो को बढ़ेइबा विश्वास फेथ दैट ट्राइज प्रेज द लॉर्ड एमिते गोटे विश्वास जोडे की चेष्टा करिबो हमें बिना चेष्टा रे हारी जाउछु
विश्वास अच्छे आज्ञा मात्र मु केमती चेष्टा करी हे पारु ना आज्ञा नाई विश्वास पदक्षेप नेब विश्वास स्टेप नेब विश्वास ट्राई करिब विश्वास आज्ञाकारी हेब आमेन जोर से आमेन हालेलुया विश्वास बड़ा कार्य करिब मो प्रिय माने मिराकल डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट फेथ हालेलुया गोटे परफेक्ट फेथ पई सचोट विश्वास पई मिराकल अपेक्षा करिब नाही दे रेस्पोंड टू एक्टिव फेथ को मिराकल रेस्पॉन्स करिब मोर विश्वास आज चल प्रचल कि नहीं मोर विश्वास कार्यकारी कि नहीं मोर विश्वास जो कार्यकारी हेब सेते बेलको मिराकल प्रोड्यूस हब रिजल्ट आसीबो हालेलुया पॉइंट नंबर 4 चारि नंबर पॉइंट मु कहया पई चाहूची आपण माने व्यस्त होंतु नाही हमने शीघ्र समाप्त करिबा जीसस ऑनर्स इवन वीक फेथ गोटे दुर्बल विश्वास को मध्य प्रभु समादर करन्ते हालेलुया माथ्यू 8:26 हमने देखिबा माथ्यू 8:26 अनुपमा भौणी ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, हे अल्प विश्वासी माने तुम्हें मैंने काहे कि एड़े भीरु सेतेबेले यीशु उठी पवन और समुद्र को धमक देले आउ सबु स्थिर चित्त हेला आमेन ते सेमानको कहले हे अल्प विश्वासी माने तुमे माने काहे कि एड़े भीरु एते डर कोन पाए सेतबेले से उठी पवन और समुद्र को धमक देले सब स्थिर हैला जीसस डिडंट रिजेक्ट द डिसाइपल्स से जगह रे प्रभु यीशु भीरु बोली कहले मात्र शिष्य मान को तिरस्कार करि नाहंती छाड़ी देई नाहंती जाओ तमे एलिजिबल नाही तमे एते भीरु मोर सेवा कार्य रु बाहरी पड़ो गेट आउट फ्रॉम माय मिनिस्ट्री नो से यीशु शिष्य मान को परित्याग करि नाहंती से खाली कहले एते भीरु काहे कि ही काम द स्टॉर्म फर्स्ट से प्रथमे झड़ तूफान को बंद कले स्थिर करदेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लिटिल फेथ मे ब्रिंग करेक्शन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमर दुर्बल बा छोट विश्वास हम जीवन रे करेक्शन आनिबो की प्रकार करेक्शन आज प्रभु हमको भी कहबे आज प्रभु प्रधान परिवार को कहे परिचय परिवार को कहबे आज प्रभु पीटर भाई को कहबे ओके सेविका भौणी को मध्य कहबे कौन बोली कहबे एते भीरु काहेंगे काहे तमर विश्वास एते भीरु कौन पाई प्रभु हमको करेक्शन करूछंती हालेलुया काहे कि आगामी दिन मान करे हमें भीरु हेबा नहीं प्रभु हमको करेक्ट करिवे प्रभु हमको रिपेयर करिवे प्रभु हमको प्रिपेयर करिवे मात्र मन रख प्रभु हमको केबे रिजेक्ट करिवे नहीं बुझी परलो आउतर कहबी प्रभु हमको केबे परित्याग करिवे नहीं से हमन को करेक्ट करिवे बेले बेले हमें करेक्शन मध्य चाहनु काहे कि तमे मते करेक्ट करिवो मोर भूल कौन मु तो बड़ा मिनिस्ट्री करूची मु तो बड़ा विश्वास देखो मु 3 दिन फास्टिंग रखिची देखो मु 10 दिन फास्टिंग रखिची आगे मु 21 दिन फास्टिंग रखिची आगे मु 40 दिन फास्टिंग रखिची किंतु गोटे भौणी रेकॉर्ड पार कर देले मु आश्चर्य हे गेले एटा की प्रकार अब फास्टिंग 100 दिन फास्टिंग आगे बाप रे बाप बाइबल रे तो 40 दिन पर्यंत रखाई पुणी आपण 100 दिन केमती करूछंती प्रेज द लॉर्ड जते भी हो मो प्रिय माने मो कहबा पई चाहूची जदी आमे जदी परमेश्वर द्वारा करेक्शन हेबा नाही प्रभु हमको बनै पारिबे नाही करेक्शन बेले बेले पास्टर माने हमको करेक्शन करंती बेले बेले हमन को लीडर माने हमको करेक्शन करंती जे अनुजोग को तुच्छ करे से केबे बढ़ी पारिबो नाही प्रभु यीशु कहले कोन बोली करी कहले से मान को कहिले तुमे माने काहे के एते भीरु टिका कटु वाक्य थिला से मान को टिके बाधी थिबो मत प्रभु तांको रिजेक्ट करी नाहांती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेपा मो प्रिय माने लिटिल फेथ में ब्रिंग्स करेक्शन
but still invites God's invitation. Praise the Lord. Hallelujah. मात्र तथापि प्रभु हमको रिजेक्ट करिबे नाही हमको से आह्वान करूछंती आस हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते तुमे दुर्बल अछ सेति आस मु तुमको विश्राम देबी तुमर छोट विश्वास को रियल कर दियो कारण एटा बड़ो मिराकल को प्रोड्यूस करिवो पॉइंट नंबर 5 हालेलुया 5 नंबर पॉइंट हमने देखिबा लिटिल फेथ release God's power when mixed with truth. Hallelujah. से छोटा विश्वास केतेबेल को प्रभुंकर शक्ति को प्रोड्यूस करिवो जेतेबेल को ता सत्य रे हेबो ता सत्य रे हेबो बाइबल लगाइछि तुम माने सत्य को ज्ञात हेबो से सत्य तुम मान को मुक्त करिवो हालेलुया सत्य कोन सत्य ईश्वरकर वाक्यते सत्य कोन मु केबे विफल हेबी नहीं सत्य कोन सत्य होची ईश्वरंकर जीवंत वाक्य शैतानर कथा नुहे जगतर सिस्टम नुहे जगतर कथा नुहे जदियो जगतर रिपोर्ट रे जदि सब ठीक आसीची एटा सत्य बोली जदि डॉक्टर कहूची ताले मु तथापि एटा मिथ्या बोली भाबिवार अछि आ ईश्वरंकर वाक्य ही सत्य बोली भाबिवार अछि हालेलुया ते मो प्रिय माने मार्क लिखित सुसमाचार 9:24 रे लेखा आइछि अनुपमा भौणी पढिबे मार्क 9 तार 24 मार्क चैप्टर 9 verse 24 से क्षणी पिलाटीर पिता उच्च स्वर रे कहिला मु विश्वास करूछि मोर अविश्वासर प्रतिकार करंतु मो विश्वास करूछि मोर अविश्वासर प्रतिकार करंतु हालेलुया God is not offended by praise the Lord hallelujah मो प्रिय माने परमेश्वर केबे रियल विश्वास को परित्याग करंते नाही honest faith hallelujah मो प्रिय माने से honest faith कला ताको समस्यार समाधान दरकार थिला सितपय से कहला मो विश्वास करूछि hallelujah गोटे स्ट्रगलिंग फेथ बोली कहले व्यक्तिवास्तर विश्वास जे प्रभु मते दरकार अछि प्रभु तुमे किछि करो ए टाइम रे प्रभु तुमरे हस्त मो ऊपर रखो प्रभु ए टाइम रे तुमे कार्य करो प्रभु मते आवश्यकता अछि दिने मोर पैसार बहुत आवश्यकता थिला जन को देबार थिला मो सुनाबेडा रे रही करी प्रभुଙ୍କର सेवा कार्य करछि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मोर आपण जानि थांतो प्रभु मते राज्य रे राज्य बाहर अनेक जिल्ला रे देश बाहर प्रभु व्यवहार करूछंती ओके मात्र गोटे दिन एमिति मते पैसार गोटे असुविधा हे गला मो पाखरे 116 टंका थिला 116 फोन पे रे मु गोटे जगह को गली कहिना गोटे जगह रे माने प्रचार करियार थिला पिला मानकर मिनिस्ट्री थिला हम बस रे बसिछि आ मोर शिष्य जणे हम यूथ भाई जणे मो साइड रे बसछंती आ हमें जाउछु गोटे जगह रे पिकनिक जाउछु हमें आउ मु व्यक्तिवस्त होउतली कि प्रभु पैसा टिके गोटे 3000 मते दरकार थिला प्रभु जगै दियो काइना जण को देबार अछि आ ताकू मु कथा देछि मु देबार अछि तापरे मु बसिछि आ प्रभु कहले आ विश्वास रे मागो मु प्रार्थना करी मागुछि टिके स्ट्रगलिंग लागुछि किंतु मते दरकार अछि प्रभु आई नीड इट प्रभु मते दरकार अछि अच्छा आपनकर जदी बहुत देह खराब थिबो मुंड बथा पेट बथा थिबो आपण स्ट्रगल करिवे कि नै करिवे आ मु जतल को मागुछि विश्वास रो से मु मागुछि तापरे बार बार फोन पे मु चेक करूछि 116 देखौछि तापरे मो आखी कोन हला मु जानि नै 16000 अरे एटा केमति हला बोलछु एटा केमति हला कोन हला मो जानि पारुने तापरे मु हमर यूथ भाई को देखिली भाई देखो तो एटा केते लेखा छि 116 पर लेखा छि नहीं आउ सर एटा 16000 लेखा छि अरे 16000 लेखा छि ना 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 तुम नहीं सर 16000 ही लेखा छि मो संगे संगे चेक करली प्रभु को धन्यवाद देगिर किए मते पठेला बहुत दिन तळे मो बेंगलोर जाइथिली जेपी नगर गोटे मलयालम चर्च रे प्रचार करिया पय सेठ रो जने भाई हठात अकस्मात मते पठी दिसंते
ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଃ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କୁ ଦେଖିଲ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରିଏଲି ତୁମକୁ ଦରକାର ଅଛି କି? ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ହେଲେ ରିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କି? ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଚାହତ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଟାଇପର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାଠାରେ ଭରସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ହିଁ ଭରସା କରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ମତେ ଦୟା କରିବ, ତୁମେ ହିଁ ମତେ ଯୋଗେଇବ। when we admit our weakness, ଯେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେବୁ, God releases strength and power. ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଦେବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରୋମିଓ 10:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ହାଲେଲୁୟା, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, faith grows by hearing God's word. ଆଜି ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିବ? ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ବଢିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ଯେତେବେଳକୁ କଣ ଖାଦ୍ୟ? ବାକ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ବାକ୍ୟ କଣ ହେବ? ବଢିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢିବ, ଭୟ ଚାଲିଯିବ, ସନ୍ଦେହ ଚାଲିଯିବ। ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। Even little faith when fed daily by God's word, ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ବାର ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଖୁଆଉଥିବା, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ଉଠିବ ଏବଂ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। Thank you, Father Lord. Hallelujah. Oh, shakadama ribanta ribasa yantaribo ragada base renga rabasi yantora bala baraba. Hallelujah. ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରବିବାର ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, you don't need more faith. ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। You need to use your hallelujah ଯାହା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ କି? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଓ ଆଜି କଣ ରିଏଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ ଧମାକା ଆମ ଜୀବନରେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକାର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜଡିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଭେଦି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ଆଦର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆମିନ ଆମିନ ବହୁତ ବହୁତ ଆମିନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଡ ଭାଇ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଏଭରିବଡି। ହାଭ୍ ଅ ବ୍ଲେସେଡ ସଣ୍ଡେ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସମୟରେ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଫେଥ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ
आशीर्वाद करंतु छोट विश्वास केते बड़ मिराकल करूचे ताहा से आपण मानको आम सम्मुख रे रखिछन्ते आ निजर साक्ष्य भी देइछन्ते जोटा कि 116 टंका ता 16,000 जाइतिला आते से विश्वास ने आमे आगु को बढ़िबा प्रभु आमान को जीवन रे मध्य से मिराकल करिवे प्रभु तांग दासन को बहुल भाबे आशीर्वाद करंतु ए समय मु अनुरोध करबी आमान को मध्य रे